العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنادي القبول ودوام كل سوري ومؤمن إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والخلفاء والتابعين وتابعين الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا روح عبد القادر الجيلاني ثم إلى روحه سيد محمد bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Thumilaruhi Maulana Syekh Muhammad Rasyid bin Al-Banjari Thumilaruhi Haji Kasbul Anwar bin Haji Ismail Thumilaruhi Syekhuna Zainin Abdul Wani Thumilaruhi Jami'i Masyayikhina wa Mu'allimina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Anallahu Karimul Mannan ya Rahim ya Rahman yatabashahum bil rahmah wal maghfirah wa yud'a alaina wa ala dzurriyyatina min barakatihim wa khususiyatihim wa karamatihim antarzuqna futuhal arifin ala hadhihi niyyah ala kulli ma nawa salatu sallallahu alaihi nabi al-fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan disehatkannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita beritaan supaya kita beretikaf di dalam masjid ini. Nama itu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal hafidh darain amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal hafidh darain amin. Pelajaran kita yang selanjutnya yaitu wala tashrabal khamr. Jangan meminum khamar atau meminum yang memabukkan. Sebab bahaya daripada meminum atau memakan yang memabukkan itu menghilangkan akal sehat. Berapa banyak orang gara-gara minuman atau apapun yang memabukkan banyak menimbulkan korban. Itu sangat membahayakan untuk dirinya bahkan kepada orang lain. Dengan meminum itu atau memakan yang memabukkan, hilang akal waras, tak tinggal nang kada warasnya lagi. Ya, kadang-kadang bisa luput menuju lawang bulik. Rumah seorang limpat bersepeda motor nang seharusnya memikong inya betarus. Nah, ini masalah gitu. Gara-gara apa? Gara-gara nang dimakan atau nang diminum memabukkan ngaran eta. Nah, jadi agama itu melarang, pasti ada menguntungkan lawan kita. Wala tahlifa billahi kadziban. Jangan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta. Kalau boleh juga. Dari segi apa aja tak? Kadang-kadang berjualan, kadang-kadang supaya orang percaya lawannya. Nah, demi Allah najak wallahi gitu. Modalnya belum sampai lagi. Jadi aku berjualan nikam ini berjual rugi, mah juga. Aku dan berjualan merugi itu.
Minum dulu jagain. Nah, jadi jangan hakun telah bersumpah dengan membawa nama Tuhan berdusta. Hindari itu. Sebab apabila orang itu berdusta, bersumpah, jadi sumpah ini dalam keadaan dusta terhadapnya, maka itu akan membawa mudarat kepada inya dan turunannya. Sekali manggawe bebakas saja kita. Itu efek samping lawan inya dan turunannya. Bukan hanya inya aja, tapi efek samping lawan nang ada nang generasi selanjutnya ada. Nah, bahayanya. Maka dari itu hindarilah berdusta. Malaikat bukan. Wailul lil mukadzibin. Celaka untuk orang yang berdusta. Apalagi sampai bersumpah. Membela kebenaran yang seharusnya ini kan membela kejahatan. Ingin berdusta aja tuh celaka sudah. Di mana celakanya? Tabauda anhu sirtumilan. Malaikat itu berjauh jaraknya kada pun beparak lawan urang. Apabila malaikat berjauh nang beparak tuh hantu-hantu. Syaitan dan kawan-kawannya ketujuh beparak. Sebab orang itu riget. Di mana bukti rigetnya? Malaikat berjauh. Sebab mencium bau daripada orang nang ketujuh berdusta tadi. Bau itu kalau di alam nyata itu diumpamakan misalnya gitu, nang kayak kotoran. Maka nang hinggap di kotoran itu seperti lalat misalnya. Apabila lalat hinggap di makanan, pasti menimbulkan beulat kina makanan. Dihinggapi oleh lalat. Lalat hinggap ke iwak karing kada lawas beulat kina ta. Iya ta. Nah. Kenapa sebabnya? Lalat yang berhinggap. Lalat ini ketujuhnya di mana? Di kotoran tadi. Lamun orang itu berdusta, maka nang baparak itu hantu-hantu. Bila hantu nang baparak, pasti digiringnya orang ini kepada jalur nang kada baik kena orang itu. Nah, jadi gawiannya karena memang kada baik di dalamnya, gawiannya 4. Kada baik juga. Nah, apa sumber asalnya? Berdusta. Tuhan mencap celaka untuk orang yang berdusta. Di mana celakanya? Mulai di dunia sampai ke akhirat. Di dunia orang kada percaya lagi, di akhirat kena ingin menerima apa yang dilakukannya gitu. Coba aja antara kita aja tuh. Siapa nang himong didustai? Kada ada nang himong ya. Pasti menimbulkan rasa kada nyaman perasaan. Kalau orang itu hakun jadi dustai, pada tarusan itu mungkin lain manusia, itu malaikat. Hakun jadi dustai. Tapi malaikat gini berjauh. Artinya baik pada malaikat satu orang tuh. Hakun jadi dustai. Nah, mbak malaikat tadi lantaran orang berdusta, malaikatnya berjauh. Nah, sementara misalnya manusia katuju didustai orang, mungkin baik pada malaikat orang itu. Si orang yang didustainya, cuma akal sambil dipakai-pakai. Lamun sudah tahu ini lubang, cukup sekali taranjit. Jangan sampai 2 atau 3 kali atau hari-hari melanjut gitu. Berpikir-pikir jangan sampai tercabur di lubang yang sama. Nah, itu.
Nah jadi jangan berdusta, sebab bila berdusta berbahaya untuk dirinya. Rajaki baturun, rajaki baturun, awan bakurang, awan berkurang bila orang tuh berdusta. Atau dengan kata-kata halus, awan ini katuju basan di bara. Duduk di warung misalnya tuh, duduk di warung, dompet alasan tertinggal. Bisi rokok bawa kotaknya aja. Misalnya tuh, rokok kawan yang diisap. Hari-hari macam itu, ketahuan kawan pada maakal. Misal aja pengertian. Kadang katuju makhluk ini kadang katuju. Malaikat kadang katuju, Tuhan kadang katuju juga. Nabi pangjar, Nabi namanya menyampaikan. Pulang dah. Nabi ini kadang katuju juga. Ini kadang-kadang badustan ini modal gasan membunguli orang. Badustan modal kasan membunguli orang. Ujar Nabi man wasana oleh suami. Orang nang katuju membunguli orang bukan golongan kami aja Nabi. Kada termasuk. Artinya kada dikakui Nabi sebagai umat ngaran data. Nah itu. Tapi ulangnya katuju jam baca sholawat. Udah. Nya kada sedikit manusia ini lah. Manusia ini nang beribadat, amalan katuju, tapi berdusta katuju juga. Seimbang antara apa? Antara menggawi nang disuruh dan menggawi nang dilarang, di antaranya berdusta tadi. Katuju ini menggawi. Itu artinya sama dengannya obat dimakan papantang kada mau barit. Papantang kada mau barit. Misalnya ini tekanan. Ujar dokter pian kayak jangan makan daging apa kambing misalnya, jangan dimakan daging kambing. Ada aja kayak aku ada juga si obatnya, bilanya aku makan kambing makan juga obatnya jadi seimbangnya ujarnya. Nah itu tuh ada calon dah tuh pacang nang cair pulang kaum tak baru sembahyang kipayah kita. Iya. Nah itu Pak. Wala tashhada syahadat az-zuri ala ahadin qarib au ba'id. Ikam jangan hapun jadi saksi palsu kepada seseorang nang parak lawan ikam atau orang itu jauh lawan ikam. Nya kadang-kadang kita inilah kawan salah, nyata sudah salah. Nah lantaran kawan lalu hendak dibujurakan. Seandainya ini jadi hakim, jangan hakun membela kawan yang memang nyata salah tadi. Jangan hakun. Atau lain pada hakim, tapi misalnya bapandir tidak ngari urang. Nah kayak misalnya ustadz nih, sudah tahu ada bisi muridnya salah, lalu didukung, jangan didukung. Punya salah tetap salah. Bakal warga kah atau orang kah? Jangan hakun. Sebab apabila mau menjadi saksi, saksinya ini saksi palsu, orang selamat inya menanggung. Nah, misalnya ini orang dua laki bini belum ampihan, belum cerai. Lalu nang ini nangaran kada kebaikan, hendak belaki si babinian ini belaki biasa. Lalu ada nang hakun inya ampihan lawan lakinya. Lalu si pangulun ini mau menikahkan lantaran ada nang memadahkan dan menyaksikan nang hakun jadi saksi bahwa inya memang kada bisi laki lagi. Padahal faktanya masih lawan lakinya. Nah, nang menanggung seumur hidup nang jadi saksi ini nah. Urang makanya nyaman bilangnya subuh mandi biasa. Nah, itu. Nang menanggung si saksi ini nang menyaksikan bujur ini sudah ampihan lawan lakinya, jadi apa statusnya janda. Nah misalnya tuh. Padahal faktanya belum misalnya. Nah ini nih. Jangan hakun-hakun jadi saksi. Kalau misalnya modal nang ikam lah, bilangnya hakun jadi saksi, ku bari ikam nata. Ya ada 2 bungkus rokok lah, murahnya.
tanggung jawabnya maka iya. Nah, biar apa nih, jangan didukung dengan kejahatan-kejahatan tuh. Wala ta'mala bil hawa, ini atop kepada yang sebelumnya lah. Jadi bacaannya itu nasab pada ta'an. Wala ta'mala bil hawa. Dan jangan beramal dengan hawa nafsu. Nah, apa dengar beramal lawan hawa nafsu? Menurut syariat. Beramal nang lain diajarkan Nabi. Nah, ini. Nah, apa misalnya sembahyang Isya 5 rakaat. Kalau Nabi jar 4, aku harus 5. Harus banyak pada Nabi. Ujarnya. Jangan ditambahi itu, hai. Cukup 4 aja gitu. Atau sembahyang maghrib 3 ditambahinya. Ini bagus cuman 4 tuh nyaman genap, 3 tuh ganjil. Nah, jangan 3 cukup lah. Nah, itu aja bebuhannya tuh jangan nambah hapsian tuh ya. Nambah hapsian tuh itu menurut hawa nafsunya sebab Nabi kada pernah pemaulidan bade. Nah, dilawasi tuh hai mengaji. Jangan nang ingin duduk nang serba kilat ya, hasilnya kilat juga. Orang nang Tuhan nang puluhan tahun mengaji duduk pemaulidan aja. Inya hanya nang seumur jagung mengaji madahkan ulang salah. Nah ini iya dilalawasi mengaji. Mbak. Kalau Nabi Sidin merayakan ibadah, merayakan hari kelahiran Sidin, puasa Senin, ditakuni oleh nang lain, yaum maulid itu aja Sidin. Karena memang hari Senin itu hari kelahiran kok. Jadi aku diantaranya puasa Senin. Tiap minggu lagi Sidin mengadakan puasa Senin. Iya kan? Nah, kepandil Jepang juga nih. Kadang-kadang nggak ada puasa Jepang. Mbak. Nah, jadi Nabi sampai minggu merayakan itu. Wah ini aja kenapa jadi dibaca itu? Maulid itu mulai awal sampai akhir itu sejarah Nabi, ya kan? Sejarah Nabi. Lalu Nabi seorang memadahkan ujian Nabi uzkuru mahasina mautakum. Kisahkan, ya kan? Orang yang sudah meninggal, yang bagus-bagusnya kisahkan. Nah, yang mengisahkan Nabi, Maulid kan diantaranya mengisahkan Nabi itu. Jadilah mengkada akur lawan nang Maulidan itu diantaranya mungkin inya kurang berdedangan aja. Amba? Kurang berdedangan aja. Lawan pulang nang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Urang nambah maulidan ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Karena ujung-ujungnya Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi, ya kan? Nah, ini bersalawat nih ta. Bersalawat. Jadi mengamalkan lawan Quran di antaranya ta. Bagus orang ta. Nah, napas badan itu. Jadi orang bermaulidan kada bid'ah itu. Nah, kalau pang dipedangkan itu beramal menuruti hawa nafsu ada, memang ada panduan secara umum ngarannya. Panduan secara umum ngarannya. Di antaranya apa? Nah, uzkuru mahasina mautakum semacam. Nah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi semacam. Nang yaum maulid itu semacam. Nah, banyak kejadiannya mun maut lah. Sebab kita ini kan memakai hukum itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas yang dipakai itu. Lanjut sudah. Nah lalu jadi jangan beramal nang menuruti hawa nafsu, jangan. Nang kadada tuntunannya. Orang ziarahan tuh bang ya. Nabi ziarah juga berhati. Memang awalnya
Sebelum umat Islam itu kuat, ujar Nabi kuntum nahaitu an ziyaratil qabri. Aku aja Nabi memang menangati sebelumnya untuk orang nang ziarah kubur. Lalu jan Nabi palan paguruha. Wah ini silahkan ziarahan karena memang umat Islam itu sudah kuat. Artinya kada manuhanakan ke kubur dah. Kada manuhanakan orang nang dalam kuburan, kada manuhanakan kuburannya. Lalu Nabi surahkan palaan paguruha jan Nabi. Wah ini silahkan ziarahan aja lagi. Kenapa? Sebab situ ada keberkahan. Mana Qur'annya? Oh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ lantaran ada Nabi nang berkubur di situ. Nabi berkubur di situ. Di sekitar itu alladzi barakna haulahu. Dengan sebab ada orang nang soleh yaitu Nabi tadi berkubur di situ, kami berkahi ujar Tuhan berkat di sekeliling itu. Nah jadi dapat berkat di mana ada orang alim di situ laksana gula, nang di situ diurung oleh orang. Laksana gula nang didatangi oleh sampel. Mau kada mau mesti sunatullah macam itu. Digerumbungi orang, meskipun inya baandak di ujungan tetap didatangi oleh orang. Sebab magnetisnya tuh kuat, menarik lawan orang. Jadi nang jauh-jauh datangan, nang parak nang kadang-kadang tapi mau masih itu aja kan. Nang jauh-jauh datangan karena apa? Panggilan daripada hati orang itu handakan. Nah cuman nang parak ini nang kadang silau, nang parak nih silau. Lalunya kada pinando dianggapnya biasa aja tak dipadahi tapi mau padahal dibaliknya itu ora tahu yang ini pecang kada baik orang ini ada nama mudarat tata tapi nang ada apa tetap kada mau masih ya takdir mau sudah macam itu. Nah jadi setiap orang soleh di situ mesti dah keberkahan ada tak? Nah, mesti keberkahan ada di situ. Wala taqtab ahaka. Jangan macam-macam lawan dang sanak aja sih. Wala ta'ati min khalfihi. Jangan memandir orang, menjatuhkan orang di belakang. Jangan merendahkan orang, menggosip dah, ujar orang lainnya. Jangan memandir orang di belakang. Menanak di muka aja, bakat lagi. Jangan, artinya nak ada menyaman itu. Terkecuali menasihati itu bisa. Wala taghdib al-muhsinan. Jangan menuduh berbuat nang kada bagus lawan orang. Oh, orang itu berzina, oh jangan. Ada sembarangan menuduh orang. Menyangka orang itu gininya berdoa entah. Jangan-jangan aku bisa gol sudah. Oh jangan. Kecuali melihat lawan mata sora dan saksinya ada. Hanya lamun sekadar sorangan aja melihat kada ada saksi jangan. Sebab berat itu. Atau melihat inya baanuan aja
Berdoa aja jangan menuduh orang macam-macam. Sebab nang itu nang menanggungnya orang nang bapandil ini. Kada sembarangan. Penyaksian nang ini mulai dunia sampai ke akhirat kena. Di akhirat ini jadi saksi juga nang ini ikan termasuk. Nah, kalau masuk di dalam bagian al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu menjadi cerminan kesan orang beriman yang lainnya. Ketika ini melihat nang kada baik, sebujurnya itu cerminan dirinya sebujurnya nang kada baik. Buktinya mana? Sampai ke akhirat kena ini jadi saksi. Makanya jangan hakon nang macam itu. Jangan menuduh orang macam-macam. Sebab penyaksian itu sampai ke akhirat kena. Ketika orang ini bapandil, si anu itu jangan-jangan tidak macam-macam di rumah tuh kita berduaan mendengar nang lain ini. Nah ini kita berhabar pulang ke lain, ini berhabar pulang ke lain, pas tatuyuk lawan orang yang sumber pertama, yang menjadi saksi kita di akhirat kita itu. Nah artinya bapandil itu artinya banganga dulu hanya berucap. Anu jago kayak itu juga jin kami aja. Maksudnya berpikir-pikir dulu kayak itu nah. Iya kan? Berpikir-pikir dulu anak bapandil jangan asal bunyi ya. Yang alih orang asal bunyi asbun gitu lah. Asbun asal bunyi aja. Wala yaqulu anka innaka mura'i wa yahbitu amalaka. Jangan ikam itu memadahkan lawan orang. Itu orang nang ria aja kita. Jangan. Itu orang nang kata jo pamir aja kita. Jangan. Kenapa Jasidin? Itu karena menghancurkan lawan amal orang nang memandir tadi. Ini kita nih memandir orang tuh kita orangnya tuh ria ban orangnya. Itu pamer ban orangnya. Nah, ketika kita bapandir macam itu amal sekitarnya runtuh. Amal kita ini dijulung wadahinya. Ternyata misalnya amal kita ini kada bisa, dosa yang kita pandir itu kita namanya ndang. Menghakun macam itu silakan. Nah itu. Sebab orang ini al-hasadu yaqul hasanat kama taqulun narul. Orang nang bahirin itu diantaranya ma'anu akan amal tuh habis. Inya melihat orang ria itu menyangka itu sumber dalamnya itu kada ketujuh. Hasad itu memakan lawan semua kebaikan yang digawinya. Makin banyak memandir orang, makin banyak peluang habis. Api kada baik ingganan ya. Dimakannya habis. Termasuk iman yang dimakannya. Nah, gitu. Itu aja sedin menghapus semua Amerika. Wala tal'amu wala talhu ma'allahin. Jangan katuju bermain-main. Nah, penang bermain-main nang di situ ada kebaikannya. Nang kada ada kebaikannya tuh napa? Nang di situ lupa lawan Tuhan. Di situ lupa lawan Tuhan. Kalau di tempat itu ada orang alim, lalu inya ingat lawan Tuhan, di mana aja bagus kesan inya. Di mana aja bagus. Nah kalau duduk di situ, duduk jurusan beranian, sementara nah ada ini lupa berataan lawan Tuhan, itu ngarannya iya. Jangan hendak duduk di situ, sebab itu menyia-nyiakan waktu. Sekali napas keluar itu dipertanggungjawabkan. Di situ gini. Nah jangan bermain-main beserta orang nang lalai. Ini kita nang lalai. Orang yang nang lain nang lalai jangan juga kita apa? Jangan kita kawali juga. Maksudnya tuh dipilih-pilih kawan. Jangan sampai kita tak umpat kawan yang membawa kepada kelalaian. Di antara nang lalai meninggalkan kewajiban. Maulur waktu. Itu. Maulur itu termasuk lalai. Apalagi meninggalkan tambahnya. Nah itu. Wala taqulil qasir ya qasir. Jangan menyambat orang. Pendek, cebol, jangan. Halus, jangan. Lamun inya kada katuju.
Lamun katujuh Pak, ada apa? Menyambati orang. Nah, itu jangan. Nah, turidu bizalika aibi. Nang dimaksud dengan demikian itu masalah keaibannya inya menyambat cebol. Orang ini kan rendah nih. Bikiau cebol itu bahasa Banjar kan. Kata ganal maksudnya jangan dipandir orang. Lamun mamandir ini niat di dalam merendahkan lawan orang itu. Lamun niatnya merendahkan. Tapi kalau niatnya karena merendahkan dan memang dasar memang orang itu digalari, mulai bahari, ya kan macam-macam galar orang memang bahari itu. Ada utuh, galar tuh. Padahal amat ngarannya, dikiau tuh. Ada adul ngarannya, dikiau jauh tuh. Galar. Nah kalau orang itu senang aja dikiau macam itu, ada apa-apa. Nah kalau orang kada senang dikiau utuh tadi, jangan. Atau misalnya si orang nama mandir ini niatnya menghinakan, karena bayangan orang nama mandir ini dikira utuh itu iya burungnya. Jangan. Bila niat menghinakan, nah itu nang ditangati itu. Sebab malaikat Allah Ta'ala tahu maksud orang itu dibalik pemandirannya itu apa? Apa mengiau lantaran kebiasaan atau menghinakan, tahu. Nang kada tahu tuh kawan bihiya, nang kada tahu. Ya lah. Mbaknya mengiau macam itu, nang lain mengiau macam itu juga. Tapi nang sekung lihat mau lulut ya kampung. Nah ya tak. Niat mau lulut. Jangan menghinakan orang. Galar napa kamu orang kada ketujuh, jangan. Tapi mun inya ketujuh Pak, kiau aja. Bos aja kita. Inya ketujuh di kiau bos. Kan kawarungan misalnya kiau kan harus. Kakanakan malah jeneng ketujuh ta. Nang di kiau itu. Mabungasnya jeneng seka. Kureng-kureng kakanak tak. Nang mamanya mandangan 4 juga tak kureheng. Nah abahnya iya juga. Jadi mangiau sang orang bertiga nang kurehengan anak abahnya lawan mamanya. Lalu menggawe lain mamanya malam ini kita halusi pulang aja. Iya dah. Mbak. Nah pas banget minum dulu di sini. Wala tasghara min ahadin minan nas, dan jangan mauluk-uluk, mengejek. Namanya nang paham tak? Jangan maulut-ulut lawan orang. Orang berjalan, kenapa aja dunia kedarata aja. Mantang-mantang orang batis panjang sadalah misalnya, maaf lah. Lalu diperak kenapa aja dunia pindah kedarata aja. Maulut-ulut, nah iya benar. Atau maulut-ulut kupiah ulang tahirik, nah aja tuh lihat di kawan aja. Kalau lapangan bagawi kupiah ginta balik, nah. Jangan diulut-ulut orang. Macam-macam aja lah. Orang banyaknya seko. Nah. Tapi ada juga nang refleks. Nang kada benawa itu. Artinya langsung, apalagi orang gigiran. Lamun orang gigiran tuh iya sudah. Inya napa nang dilihatnya, waktu inya takajud nang dilihatnya tadi disambatnya. Kadang-kadang nang disambatnya itu ampun inya seorang nang disambatnya. Kayak macam-macam. Ya. Nah itu termasuk nang di mana? Itu termasuk kada sangkut lawan hukum. Lantaran uzur inya di situ. Nah orang nang lain gigiran hendak menuruti macam itu. Kada mau. Karena hukum ini. Nah,
salah ngadanya. Jadi orang gigiran itu, napa nang dipandirinya itu, inya refleks itu saya ini. Jangannya mobil itu mobil ambulan gitu. Lampu habang tabraknya, lampu hijau terus, lampu kuning ada tahu dikisah lampunya. Nah kita terpakai yang rambu-rambu tadi. Bilanya hijau silahkan terus, bilanya kuning waspada, bilanya habang jangan hendak lanjut-lanjut. Ini kalau mau sakit nih tak tabrak kurang, lawan salah. Nah, karena pasal tapi lamun ambulan, ini lalu terus habang aranjanya terus. Nah, jadi jangan hendak berturuti itu spesial itu untuk kurang itu untuk ambulan tadi. Untuk orang gigiran tadi ya itu sudah kada tahu dia apa-apain itu semacam itu. Waktu sabira indal bala basobar ketika dapat ujian. Nah ini nih, ketika dapat ujian basobar, tenang bagus benar. Supaya kawas sobar macam apa? Kita ini sudah Tuhan takdirkan. Nang lawan kita nih, takarannya, banyaknya dan jenisnya sudah Tuhan takdirkan. Napa nang menjadi takdir kita kada mungkin ke lain. Napa nang sudah Tuhan takdirkan kasan orang lain kada mungkin lari ke kita. Nah lalu misalnya kita ini diuji Tuhan dapat duit, jangan nang sakit-sakit. Berujiannya nang sekiranya nang nyaman-nyaman saja punya kawan. Dapat duit banyak misalnya orang mengirimin ya mulai atas langit kita barang kan. Nah himong kita, himongnya lawan Tuhan. Diuji Tuhan pulang, misalnya pina asa sakitan, betis ngaran besilana ada nih, unjurakan ya dulu. Ini Tuhan melantuakan aku macam ini, nak ada mau tuh memprotes keadaan dan mau kau bersabar tak? Bumbunya pulang, tambahannya, lamun aku nah lupa lawan Tuhan, diambil Tuhan nikmat Tuhan yang diberi duit tadi. Jadi ini ingat terima kasihnya lawan Tuhan itu bumbunya kan. Nah, nang sakit betis tadi, asam urat tadi. Lamun aku nah tahu batahan nang ini kada sangkal hati dosa ku habis diampuni Tuhan. Tambah himong ini jadinya. Artinya ini berterima kasih lawan Tuhan. Menghapuskan semua dosa dan kesalahan melewati sakit asam urat tadi. Nah, sobar kawannya tak. Nah, sakit lintohon. Yeah. Bisa kada minum sampai bisa saya. Nah ya. Nah jadi sobar ketika dapat musibah. Berataan orang panglah. Berataan orang hari-hari kada kawa kada bersobar. Dan hari-hari juga pulang bersyukur. Kita dua nih ini kada kawa lepas hari-hari ada ini lawan kita nih. Hari-hari ada. Bahkan saban menit saban detik pun ada nih. Kada mungkin lepas daripada dua ini. Sobar lawan syukur tak. Tinggal lagi bebanyakan syukurnya, bebanyakan sobarnya lagi namanya. Nah, tinggal itu aja lagi. Wala ta'mana min iqabillahi ta'ala, jangan ikam itu merasa aman daripada siksaan Tuhan. Kalau pang misalnya sudah mulai lagi halus nuntut ilmu sampai ke malam ini nuntut ilmu keterusan, majelis masjid langgar musalla majelis itu aja misalnya ya. Oh tetap jangan merasa aman daripada siksa Tuhan. Sebab di antara orang yang celaka di akhirat tandanya itu ada merasa selamat waktu ini. Itu orang yang celaka tak? Jadi kalau yang ada di dalam perasaan aku ini merasa selamat karena di akhirat waktunya wajah ini bertaubat lawan Tuhan. Bertaubat lawan Tuhan.
sebab dari sinilah sudah masuk iblis lawan syaitan sudah masuk itu. Disuruhakannya kita ini merasa aman sudah. Sebab efek dari merasa aman yang ada ini jarang orang itu mau menambahi amal karena ini merasa aman sudah. Jarang ini mau waspada hendak minta ampun lawan Tuhan itu jarang ini merasa selamat sudah. Nah kalau dalam hal ini lebih bagus orang yang merasa kada selamat ini yang paling bagus. Sebab dari merasa kada selamat ini menimbulkan minta ampun lawan Tuhan. Nah, dari merasa kada selamat lalu inya minta ampun istighfar penutupannya. Orang yang merasa selamat lalu inya kada mau minta ampun di sini celakanya. Nah ini nih kadang-kadang kada tersusur ini merasa aman. Nah makanya jangan merasa diri itu bagus, jangan merasa. Kerjakan ibadat sekuat mungkin, minta ampun lawan Tuhan, tapi tetap aja juga waspada. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Tetap payung jangan dibuang-buang. Siapa tahu hujan mendadak. Maka apabila orang merasa aman, itu drastis waktu itu hujan lambat kesannya. Nang mau kada mau mesti payung dipakai. Waktu inya merasa aman di situ sudah mendahului takdir Tuhan berdahulu. Siapa nang kau menjamin dia selamat? Di situ luputnya. Mbak merasa aman nih. Nah di situ. Di situ celakanya inya. Itu Pak. Wala tamshi bin namimati, jangan katuju bajalan, tujuannya manjur ajur atar pandir. Paham anjur atar pandir? Itu anu aja. Guru tuh nang di Samarinda tuh ujar. Oma wayah ini Mbah Nu berjalan ke sana. Berjalan ke sana. Dengar-dengar nang anom pulang. Ujar. Ini. Nang ini disampaikan pulang lawan bini Sidin. Mana abahnya wayah ini? Pindah jarang di rumah. Ujar. Dengar-dengar berjalan ke sana. Jangan-jangan bujur nang jar habar. Ujar bini guru, napa habar? Dapur hanya. Ujar. Nah, boleh gurunya ke rumah. Datang juga nang bini menghadapi di Muara Lawang. Nah asalnya tapurihing, sampai tapurihing. Gara-gara siapa? Gara-gara nang bunyinya tadi lah. Ini pos banget nang bunyinya gitu. Itu kata cuma anjur atar pandir. Siapa nang mau olah pandir inya ya seorang juga. Ujung-ujungnya dapat himong melihat orang kada beaturan. Nang biasanya nang bini guru biasanya mengolahkan kopi misalnya pun datang atau kopi na ada ditawari gitu lah. Kada. Nah, mulai sudah ubah pada biasanya. biasanya minuman ya. Ini kadang-kadang diubah pada biasanya. Iya sudah. Nah ya jangan ketujuan anjur atar macam itu. Siapa nang banyak mengenai lalakian. Tapi nang kebiasaannya siapa? Binian. Malah lakian nang banyak pepandir kene membabinian pada seinya kebiasaan udah. Iya sudah tuh. Nah ya. Kayak apa lagi ngene? Tapi bini yang nang di sana. Di sini kurang lebih ya sama. Nah, pima bainal ikhwani antara sakakawanan inya. Inya pasti nang mau ulah ribut nang ulah daur macam ini, pasti orang nang bapatuh-patuhan. Nang tahu nih ini kesana nih guru ini tahu aktivitasnya itu ulangnya nih. Bini guru ini di rumah aja misalnya. Nang ketujuh di kumpanya tak. Nah, pada jingkar.
Ribut orang himong inya bah. Jangan macam itulah. Wa tashkurallaha ala kulli ni'matin an'amallahu biha 'alaika. Ikam bersyukur lawan Tuhan samunya an nikmat nang Tuhan beri lawan ikam. Apa aja syukuri semuaan. Nah, jadi duduk alhamdulillah aku nih. Supaya jangan apa nih? Supaya jangan melupakan berian Tuhan. Ini kadang-kadang manusia ini maangan-angan nang belum ada, melupakan nang sudah diberi. Nang dihayalnya nang belum. Sepeda motor bisa sudah, nang dihayalnya mobil. Kada menyukuri lo sepeda motor nah ada nih. Kalau nang pas bana alhamdulillah aku bisa sepeda motor. Nang lain banyak kan anak bisa sepeda motor kada bawa. Nah, macam itu tapi jangan di hadapan orang papandir. Apalagi orang nang kada bisa sepeda motor, jangan tutupi muntong telon gagunduh apa nutupi. Dikira tampil jangan tapi lancar pada pandil. Mbak. Soranganan waktu nita. Alhamdulillah aku ada bisa sepeda motor. Nang lain banyak kan anak bisa sepeda motor kada kawatnya. Nah itu, tapi rahatan kada ada orang. Nya nang kadang-kadang manusia ini sepeda motor ada. Nah dipikirkan jangan nopar mobil nih. Nah, tetap hampir hujan. Nah ada kan di sebore nang dihayal nang eta. Nah itu ngarannya itu lupa lawan berian Tuhan. Nah ada aja dulu usaha jalanatan, nah ada syukure bianya duitnya lebih tukar. Ban berapa nang ditukar? Ban 6. Nah ada nang lain 4 aja bisa. Napa aja ban 6? Trak apa nang ya? Apa 10 dah. Nah jadi syukure napa nang sudah ada tah syukure. Wa tasbira indal bala wal musibati dan ana bersabar waktu dapat ujian dan dapat musibah tuh. Karena di balik ujian, di balik bala dan musibah nang tadi pasti ada hikmah tersendiri. Pasti ada hikmah tersendiri. Guru aja, ulun bisi anak 4 sadangai ngarannya. Mbak, terlebih pada 2 ngarannya. Nang 1 guru sudah banyak benar bisa ngaran labihan. Nang nomor 2 lulusan kedokteran. Nomor 3 begawi di tambang. Nomor 4 di paungolnya aja. Hongang aja nomor 4 ini. Surakan sekolah kadahakon ngabisakan duit maka iya. Nah ada hikmah pasti di balik itu. Kalau nang anak pian nang nomor 4 ini jadi presiden, kalau pindah sombong kada katulungan kena. Jadi di situ ada peredamnya supaya jangan hendak berangkat bana dulu. Ada hikmah di balik itu. Artinya di balik kesuksesan yang sudah 3 timbul, ada seorang nang kada. Itu menunjukkan bahwa hamba itu memang lama. Kawalah. Buktinya apa tuh? Anak seorang. Nah, macam itu. Jadi di setiap sesuatu ada hikmahnya. Nah, kita ketika melihat orang macam itu, jangan kita pandir, apalagi di belakang orang. Memandir, tuh si anu tuh. Nah, hapus tuh aja. Kenapa jadi menghapus akan orang? Jangan dihina-hinakan orang. Sebab bila menghinakan lawan orang itu, kalau orang nang diuji Tuhan lawan anak, nang tadi diuji Tuhan lawan kada keberhasilan tadi. Nah kalau orang ini sabar, kawa menerima takdir Tuhan macam itu, siapapun nang menghinakan orang itu, siapapun orang nang menghinakan orang itu, nah ujian nang ada di sini kena dirasakan Tuhan kena lawan siapa nang menghina ini. Ada kena anak cucunya tuh nang hungang juga kena. Sama-sama hungang deh. Nang 10 hari barak deh. Nah pas beranan baca kayak tapi lamun kau bersabar setiap musibah ujian kayak almarhum guru sekumpul diuji Tuhan lawan apa? Lawan cuci darah. Siapa cuci darah? Seminggu 2 kali. Nah itu kan apa?
kawasobar sidin. Bahkan sidin menyempet-nyempetakan waktu kasan menghadapi tamu nang ribuan jamaah sidin nang waktu itu masih pengajian pun lagi. Jadi begitu tong kiki dadah menghadapi tamu sidin, menghadapi orang banyak nih nah. Sampai nang di kamar aja lagi maka pengajian. Nah, sidin. Kenapa sidin kalau jadi sobar macam itu? Karena sidin ini merasa digerakkan. Bukan sidin yang bisi kekuasaan. Kalau sidinnya la haula wala quwata illa billah. Cuma lantaran ada billahil alil azim itu nang sidin kawa. Lalu sidin menghadapi lawan tamu berataan. Nah, sampai di situ dulu dan insya Allah kita membaca Yasin kasan bahaul berusaha kumpul. Mudah-mudahan kabul hajat berataan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم ومؤذنون لقد أقبلوا على أثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم يغلقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء عنكم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ليدخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المخرجين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغضبون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأبنا منها حبا لكن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بقدر المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلسرق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعلموا من لم يشاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من عبد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليذكر من كان يوليكم قوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعجبك قولهم إلا نعلم ويسرون وما يؤمنون أولم يروا الإنسان أن خلقناه من نطفة بيض وقصير مبين وضربنا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأ ولم الله بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في لا إله يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين في السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي الفضل عليه ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله
يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. وقال الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا الفاتحة من يد القبور. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لإليك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقضائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنة منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم لشيطان علينا في سائر حالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا. وأجلنا اللهم على قراءتنا هذه وخيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثم قرأناه وقدرناه وحللناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى رأي آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم إلى روح ربات أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم ممن تعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقرابهم من أمة المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا واياهم لفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم انجل كسرنا وامرد نزلنا واختم بصانة اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جمعا توفنا وانت راض عنا ولا تهن اللهم في الغفلة ولا تكن على ضر واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا علي المعنى والشبيقة والبقي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا زيد بن عبد الغني أوصل اللهم ثوابا منا إليهم أوصل اللهم ثوابا منا إليهم أوصل اللهم ثوابا منا إليهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد ختم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.